Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. On va parler dans cette vidéo de la nouvelle policière. Premièrement, il faut savoir qu'est-ce qu'une nouvelle policière. هي واحد القصة بوليسية كتضمن في الموضوع ديالها واحد الجريمة معينة. Par exemple, شي فيلم ولا شي قصة فيه un vol سرقة محل أو بنك مثلا ou bien un meurtre واحد الحادثة ديال القتل إلى غير ذلك. علاش كنسميوها une nouvelle? Parce que la nouvelle parmi les caractéristiques ديالها elle est courte كتكون قصيرة. Par contre un roman هو واحد القصة طويلة. Par exemple, vous avez La Nuit des Vampires, c'est une nouvelle policière qui est programmée en 3e année collégiale. Pourquoi? Parce que إلا جمعناها كلها كتعطينا 3 ديال لي باج ou bien 4 باج وباعتبار أن فيها واحد الجريمة معينة. هذا هو السبب علاش كنسميوها une nouvelle policière ou bien une nouvelle يعني قصة قصيرة. Alors, quelle est la définition de la nouvelle policière? Alors, la nouvelle هي واحد القصة قصيرة. Maintenant, quelle est la définition de la nouvelle policière? C'est une histoire qui commence par un délit. فاش كتقرا ديك القصة كتلقى بأنه كيخبرونا بأنه كاينة واحد الجريمة. Un délit, c'est-à-dire جنحة. Un délit ou bien un crime. هادو كلمات خاصين بلو جونغ بوليسيي. لو فوكابولير ديال لا نوفيل غينفعوكم إلا بغيتو تكتبوا اون نوفيل بوليسيير في لا برودكسيون إكريت. غنحاول نعطيكم لي تيرم اللي غتحتاجوا بزاف. الوغ اشنا هما الجرائم اللي يقدر يكونوا في لا نوفيل بوليسيير؟ دابور يقدر يكون عندنا ان فول يعني سرقة. القصة إلا فيها ان فول c'est-à-dire هي قصة بوليسية. c'est une nouvelle policière. Aussi, on peut avoir un meurtre, c'est-à-dire يقدر يكون في هذه القصة قتل ou bien un meurtre médité قتل عمد. D'accord? Parmi les crimes اللي قدر نلقاوهم في le récit policier, une attaque à main armée, c'est-à-dire هجوم مسلح. داكشي اللي كتسمعوا دائما في الوقائع اليوميه اللي كيكونوا في الجرائد كتزعموا شي عصابه مسلحه بمسدسات ou bien les chiens. D'accord? Parmi les crimes aussi il y a le rapt. Qu'est-ce que ça veut dire un rapt? C'est-à-dire هو واحد الاختطاف. C'est le fait de s'emparer d'un enfant. وفي المقابل كيطلبوا une rançon. كيطلبوا واحد الفدية أو مقابل مادي. وparmi les crimes اللي كنلقاو beaucoup في les récits policiers, le vol كاين عندنا le vol et le meurtre كيكونوا بزاف في لي تكست. هادو اللي كنلقاو بزاف في لي تكست. Alors, pour répéter, au début قلنا la nouvelle هي واحد القصة قصيرة. la nouvelle policière هي واحد القصة فاش كاينه شي جريمة سواء جريمة قتل أو سرقة أو خطف إلى غير ذلك. D'accord? Maintenant, quelles sont les caractéristiques du récit policier ou bien de la nouvelle policière? شنو هما المميزات ديالها؟ Parmi ces caractéristiques, elle est fondée sur un fait divers. ضروري تكون مبنية على واحد الواقعة. c'est-à-dire la base ديالها كتكون وحدة من لي كريم اللي ذكرنا. La deuxième caractéristique de la nouvelle policière, c'est qu'elle se déroule dans un cadre réaliste. Les événements ou الأحداث
ديال لا نوفيل بوليسيير كيكونوا أحداث واقعية وليس خيالية. Ils sont des événements qui sont vrais, qui sont réels, qui ne sont pas imaginaires. La troisième caractéristique de la nouvelle policière, elle met en scène des personnages types. الشخصيات ديال هاد القصة كيكونوا أشخاص نوعية كيتعاودوا toujours في le récit policier. Par exemple, nous avons le criminel, الجاني, nous avons la victime, par exemple, الضحية, c'est-à-dire la personne اللي تقتلت ولا تسرقت, c'est la victime. Nous avons le coupable, c'est la personne qui a commis le crime, c'est-à-dire le voleur ou bien le meurtrier. Le voleur سارق ou bien le meurtrier القاتل ou bien l'assassin. Nous avons le témoin ou bien le témoin oculaire. Le témoin هو الشاهد, le témoin oculaire هو الشاهد عيان, c'est-à-dire la personne اللي كتدلي بالشهادة ديالها. D'accord, la personne qui a vu ce qui s'est passé. هاد الشخصيات ما نقدروش نلقاوهم في شي récit آخر من غير le récit policier. Parmi aussi les caractéristiques ديال la nouvelle policière, من بين المميزات ديالها أيضا, il comporte une énigme, c'est-à-dire في هاد القصة كيكون واحد اللغز اللي كيكون محير وصعيب الحل ديالو, حيت نورمالمون القصة إلا ما فيهاش اللغز ما كيكونش العنصر ديال التشويق, حيت كنفقدوا الأمل ملي حتى كنفقدوا الأمل بأن ما لقاوش لو كوبابل وكيوقعوا شي أحداث des événements عاد كيبان لينا الحل, عاد كنلقاو الحل ديال داك اللغز. Alors la nouvelle policière comporte une énigme. Je vous souhaite une bonne compréhension. Merci pour votre attention et à bientôt.